Ato pagablian atong Biblia diha sa Mateo 7. Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, padulong sa 20. Ang pagbabasahon. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga mapropeta, nga muanag kaninyo nga mga nagsapot sa pagkakarnero, apan di ay sulod nila mga lubo o manunukob. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga, pagapupuon ba ang mga paras gikan sa ilang kapasampinitan, o ang mga igos gikan sa kadyapaan? Sa ingon niya na ang matag-usa ka maayong kahoy, magabungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy, magabungag mga bungang walay pulos. Ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pulos, ug usab ang kahoy nga walay pulos dili makabungag mga maayong bunga. Apan ang matag-usa ka kahoy nga wala magabungag mga maayong bunga, pagaputlon ug igasalibay ngadto sa kalayo. Sa ingon niya na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Now, nining kabuntagon magaigsunan sa atong titulo sa atong mensahe nining kabuntagon. Maila ang kahoy pinaagi sa iyang bunga. Now, nining kapanahunan karon magaigsunan, even sa magalingon naka-observer ko, bisan moadto ka sa outreach, moadto ka baybusadi, moadto ka sa bukid, magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Atong miyaging Sabado, samtang na nagbaybusadi ko, akong membro mingon siya nga, kuya orong panahon na pastor kay kuan, daghang magsakasakas kabalayan. Ikaw, sa pa magsakasakas balayanang, isa na ay mga relihiyon nga mag-uper o mga butang, then instead nga naana sa kapundok ang imuhang membro na nasa aquarium, mahimong maingganyo gumikan sa mga oper, magsakasakas sa kabalayan, and then pangimbitahon pag itong mga born again na itong mga kaigsunan. Now, nining panahon ako, na atong lantaon ang panahon, lisod na kayo. Ay kung dili ni mo mapundar ang imong mga membro sa imong kadaiyang area din tagyasahin sa Ginoo. Kung ang matagusan nato, dili ta founded sa pulong sa Ginoo, easy kayo ta mahimong mabrinwas o madisave ta, malimbungan ta sa itong kirasuanong kinabuhi. No, nining kabuntagon, importante sa itong Kristohanong kinabuhi. Karong panahon na sa sitwasyon nato maigsunan, muna ginaingon pa, ang kalibutan karon nagka-worse ang sitwasyon. Muna kung sa barko pa ni siya, nga nagdagan ang barko, nagkasink. Kung nagka-unlod, kung malabian na yun maigsun muunlod yun. Ang kalibutan karon, muna ginaingon, dagkong kausaman nagaytabo sa kalibutan. Kining atong gisinati nga pandemic karon maigsunan, kining kinasinati natong mga pagsulay sa atong Kristohanong kinabuhi. Importante nga atong pagtuo sa Ginoo strong. Ang atong pagtuo sa Ginoo mahimong kanang dili kanang magluwak-lugak nga murag elastic bitaw mainat-inat, nga pwede ka na mainat-inat. But importante sa atong kinabuhi, kabaluta sa atong pagkakita unsa ta atubangan sa Ginoo. Manay ginaingon, mabinantayon nga kinabuhi, mabinantayon nga panahon, mabinantayon sa atong sitwasyon karon. Ultimo gali maglakaw tas dalan, karon panahon na, dili pareha sa una. Kung maglakaw ka sa dalan, lakaw na lakaw ika nga, murag walang pakialam, nga waray bahitabo nimo. Pero karon kung mulakaw ka sa dalan, mabinantayon ka. Especially kung magkasugat ka, og tao, mulikay ka. Kung mula ato kag public mall, ato kag mga mall, kumusulod ka, careful kay ka. Ngano, dunay usa ka butang imong ikahadlukan sa imong kinabuhi. Usa ka butang ning kalibutana nga kahadlukanan kayo sa imong kinabuhi. Munang gitawag nga COVID. Pero usa ka butang, ang Dios kay imong Dios, usa ka dako, labaw pa kadako sa COVID nga panglihok ning kalibutana. Powerful ang atong Dios. Protektahan ta sa Dios, tipigan ta sa Dios atong kinabuhi. Muna ginaingon pa sa pulong sa Ginoo,
Ayaw kahadloki ang mupatay sa imong lawas. Ba't kahadloki ang mupatay sa imong kalag? Karong panahon na maigsunan, importante itong kinabuhi. Muna yung ginaingon na importante nga atong makultibar ang atong relasyon sa Ginoo. Kana makultibar ka na maugmad nato ang atong relasyon sa Ginoo. Dili na panahon karon nga magmika ta sa atong pagkaanak sa Ginoo. Dili na panahon maigsunan nga atong Bible ato na lang ibutang sa kilid, then mahimduman nimo panahon na magsimba, dadon nimo simbahan ang atong Bible. But in every minute sa itong kinabuhi, atong hinumduman na makahimo ta pagpasalamat sa Ginoo. In every minute sa itong kinabuhi, makahimo ta pag-abli sa love letter sa Ginoo nga maong Biblia. Ang pinakanindot maigsunan nga bagabasahon karong panahon na maong pulong sa Ginoo. Kaya diya sa pulong sa Ginoo diha ka maniligon. Diya sa pulong sa Ginoo mahimo ka makasganon, mustan in spite nining kalibutan nga nagka-worse. Ba't atong hinumduman? Kung muna'y ginayon, kung nagkausap man ang dagway sa kalibutan, kung ang kalibutan nagkaguba man ang kalidagway sa kalibutan, pero ang imong Dios nagpabiling matinudanon sa atong matag usa kinabuhi. Ito pakpakan ng Dios si kabuntagon. Dunay ako na istorya kagahapon. Ingon siya nga, Pastor, ang taong mamatay, hindi man siya mabalik. Yung kung di naging balik, patay naman. Ingon siya nga, pero sa akong kagalingong hunahuna, Pastor, kung ang Kristohanon mamatay, mawala, magiging kalibutan, patay naman yun. Pero kung mamatay ang tao, muadto na sa iyang Ginoo yang magbubuhat, hindi na maging siya mabalik sa kalibutan. Iya pong gihuba, dingan siya nga no, Pastor, sa akong hunahuna, di na sa mubalik, tungod kay ang dapit sa langit pinakanindot o pinakalami pagapuyan. Walay kasamok, walay balatian, walay COVID-19 dito. Hindi na sa mubalik sa kalibutan. Kapunto pampud siya. Bisan di sa Kristohanon, pero nakapunto siya. Yung anak po na itong panglantaw sa kinabuhi. Kabalo ko maigsunan karong mga panahon na mataglihok na ito bantayanan. Ultimo gali ato mga bata kung maglakaw sa kadalanan, mura bawalan ta. Dili kay mura, bawalan gid ta. Pero ang pinakalami ilang gid maigsunan, kanang musalom ka sa presensya sa Ginoo. Kanang musalom ka sa iyang presensya. Diyan mo babati nga ang kamot sa Dios kanunay nga nagatipig, kanunay nagasagakay sa magkinabuhi. Ito imagine maigsunan. Kada bitong bata nga imuhang kanang pakatulgo nimong bata. Kato kong bata si Grant, sa gamay pagkikaito siya, walay laing kanta kung hatag niya sa ring ako sa pakatulgon. Ang kanta akong gawitong, kanang kanta yan ay, wala na'y lain nga Ginoo. Hangtod ka kung balikon pagkanta, ang akong bata makatulog. Ingon anak po maigsunan, sa dang paminaw ni mo sa kalibutan, murag kapoy na kaayo, sa dagang balita, mga negatibong balita. Karong panahon na mo, kumulantaw ka sa telebisyon, puro balita, COVID-19, mga vaccine. But kung ka sa presensya sa Ginoo, sa nang mawitan ni mo ang Ginoo, sa nang kanunay kang dahig sa Ginoo, sa nang kanunay kang magasimba sa Ginoo, matingalan na lang ka. Ang tanang kahadlok, ang tanang kahangawa sa mong kasing-kasing, ang tanang kabalaka sa mong kasing-kasing, pulihan sa Dios o kalinaw. Tungkol kay siyang prinsipe sa kalinaw. Nahinumdum ko one time, Exonan, kung nato lang taon ang kinabuhi ni Ezekias, pagkabalo ni Ezekias, nga mamatay siya, wala niya giblim ang Ginoo diha-diha. Ganun pat yun man kunin mo, Ginoo, wala. Ang gibuhat ni Ezekias, Exonan, sa nang nakabalo siya, mamatay siya, iyang gibin ay matuhod, ug miyatubang sa sabungbong, ug mituaw sa Dios, ug cry out to God, ug sa miyampo sa Dios, ug sa nangamuyo sa Dios, mitubag ang Dios kaniya. Tungod kay nakita sa Dios unsay naa sa kasing-kasing ni Ezekias. Gidugangan sa 15 ka tuig. Ingon na ang atong Dios.
Karong panahon na dili importante nga magmika ka, dili importante nga kanunay nga busy sa imong cellphone, sa imong mga gadget. Kinahanglan importante sa atong Kristiyanong kinabuhi. Kung saan ato mapagampo sa Ginoo, kung saan ato ma-prayer sa Ginoo, kaysa nang muampo ka, makusganon ka ang anak sa Dios, ato magpakan ng Dios. Sili karong panahon na ang mga tao na busy sa mga TikTok. Then kumulanto ka sa Facebook to ay na TikTok dito. Hangtod nga katok na lang utok. Pero kitang mga anak sa Ginoo, ang importante nato karong panahon na nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Nagkaduol na mobalik ang imong Ginoo. Nagkaduol na mobalik ang imong Dios. Atong ugmaron pag-ayo ang atong relasyon sa Ginoo. Di natutugutan nga itong mga panahunan karon nga di natutugutan nga ma-deceive ta, malimbungan ta sa mga tao nga nasa gawas. Kay karong panahon na maigsunan nagsaka-saka sa kabalayan ang mga mini nga pagtulunan. Ug importante kayo nga atong mga tao sa nagkadiyang atong area, sa nagkadiyang outreaches, mahimong mapundar sa pulong sa Ginoo. Nga mubarog silang matildaanon pagpangalagad sa Ginoo in the last days sa atong kinabuhi. Inumdo mo maigsunan sa atong tima ni akong uluhan sa kong wali, mayla ang kahoy pinaagi siyang bunga. Kumulan ta tagputot nga kahoy, kanang bunga nga putot ba? Kanang sa putot kanang sana putot kanang lingod pa ba? Kanang mupay pagkuan bitaw sa mangga para siya, gagmay pa kayo. Pero kung mo lang taon may lunhaw pa ba? Lunhaw kanang labi na kanang manggang Bisaya bitaw, kanang gagmay pambunga, kanang mupay pagkuan ni midago-dago. Musli na daghang ginahanan na, panitan, daybutan og kuan, daghang mukaon. Pero kaning putot maigsunan nga kaning gagmay nga mga bunga, kanang linghod pa kayo, at manunon pa na sa kayo. Especially kung mangga, imong pabungahon ang mangga, mga karabaw. So kinahanglan ang mangga, isprihan kina siya. Then kung nanay makita galing nga mga puston ang mangga. Nganong puston man ang mga bunga bisan gagmay pa aron mapreserbar siya. Nga dili sa madapuan og mga sakit, dili sa madapuan og mga insekto para mahimong kinis og kaning mubunga sa sakto nga bunga. Karong panahon na maigsunon sa atong Kristiyanong kinabuhi, sa kun ato ilang tawo po atong Kristiyanong kinabuhi diha sa Ginoo. Daghang mga Kristiyanon nga mga bago pa. Daghang Kristiyanon nga bata pa kayo sa Ginoo. Kinahanglan somebody nga dunay mo akitar nila. Somebody nga dunay mo encourage nila. Panahon karon panunay mga pagsulay, kung dunay igsoon nga bago pa nangalagad sa Ginoo, bago pa nakabig pagkangalagad sa Ginoo, then dunay mga pagsulay sa kinabuhi. Kung walay igsoon nga mudasig niya, maghinahinay kalaya. Ug saan ta magakalaya? Hangtod malata ug mawala pagpangalagad sa Ginoo. Importante nato maigsunan mo nga atong butang sa kasing-kasing nga si Ginoong Hesus mao ang tinuod nga punuan o kita ang mga sanga. Importante sa atong Kristiyanong kinabuhi nga kanunay tang naa sa punuan. Nagtapot sa punuan. Kay kung mabulag ta sa punuan, there's a possibility sa atong kinabuhi sa atong pagkasanga, malaya ni og dili makabunga. Sama sa atong kinabuhing Kristiyanon, kung dili gali maalagaan pag-ayo ang tao sa pulong sa Ginoo, kung dili mahabukan kaayo, labi ra rong panahon na nga natas pandemic, usay mga uban mahadlok mo atog outreach. Pero nako maigsoon di ko mahadlok mo atog outreach. Kabalo ko sa kong area, sa kong gibutang sa Ginoo. Importante nato nga ang pag-amputot, ang lunhaw nga bunga, kinahanglan makatar aron mahimong himsog ug mahimong budako ang iyang pagkabunga. Di ba kanang nangka bitaw nga kanang bunga sa nangka, dili man na sa mo dako o gayo kung dili puston. Ang uban puston og sako para mapreserbar siya.
aron inigabot sa punto nga mulugulang na siya, muhinog na siya, di sa malata, nganon nagdunay ka preserve, dunay nag-cover niya. Kay kung malata, wa nagipulos. Importante natong mga katawhan sa Ginoo mo ni, nga kitang mga sanga mubunga ta o mga nindot nga mabungas ang kinabuhi. Kanang bunga nga makalipay sa Ginoo. Kanang bunga makita sa Ginoo ba nga kanang mimhimsog ang imong bunga, nga in spite sa dagan mo nagiyagagian, nga murag kuyaw-kuyaw nga lagyan sa mong kaswanong kinabuhi, pero nagpabilin gyapon kang mabungahon pagpangalagad sa Ginoo in spite sa mong nagyan sa mong kinabuhi. Kung natong lang taon ang kinabuhi ni Stephen, silang gibato si Stephen. Pero nga nung si Stephen, wala mangid sa mibati o kasakit sa gibato siya. Apa niyang giingon sa kagalingon, Ginoo pa sa iluwas sila kawa, sila kabalo, silang gibuhat. Nga kung lang taon ni mong maigsunan, nga man nga si Stephen, nakadawat manggihapon sa og kanang paglaom sa kinabuhi. Nga naman nga sa Stephen, wala man gisa natandog taliwala, ginabato siya. Imagine kung batuon ka, din hapak-hapakon ka mga bato, maagtang ka, malikod ka, mataludtod ka, sakit kay gayo. Pero nganong may stand manghapon, hantod na bot sa puntos siyang kamatayon. Pero nganong man jud, nga nagpabilin siyang nagbarog. Gumikan kay puno siya sa Espiritu Santo sa Dios. Kay kung puno ta sa Holy Spirit sa Ginoo maigsunan, bisan unsang asdangon si mong kinabuhi, mubarog ka. Kanabitong mawadan kag binahal sa kinabuhi, kanang bigla nga kamatayon. Ang tao di kasabot siyang pagbati. Kanang imong kasing-kasing murag hiwa-hiwaon, murag ituslok og dagom, kay imong kasing-kasing imong murag di wala ka sa saktong panghuna-una, walay maayong desisyon imong mahimo. Pero kabalo ka nganong nakastan ka karon, nganong nakabarug ta karon, nganong nakalahutay ta karon, because God is with us. He is our Emmanuel sa tong kinabuhi ato magpaka na natong Dios. Sa matong giawit ganya Emmanuel, God is with us. Naglingkod ka, God is with us. Mulakaw ka, God is with us. Magluto ka, God is with us. Muadto kag CR, God is with us. He is our Emmanuel. Musakay ka sa kanan, God is with us. Matulog ka, God is with us. Naginusara ka, God is with us. Bisan hasa ta, ang Diyos ubanan. Naglingkod ka karon na ang Diyos. Tingali mingon, tingali ka, wala man akong anak tapad dako. Pero kabalo ka na ang Diyos. Ganina sa first service, sa dangdia, sa panahon sa first and worship, nakaingon ko sa Ginoo, Lord, salamat kayo nga nakabarog ko. Salamat kaayo nga nakasimba pa ko. Salamat kaayo nga makaisuri ako nimo I love you. Salamat kaayo ka na makaingon tag thank you Lord. Muna ginaingon pa maigsunan sa tong kinabuhi. In every seconds, in every minute, in every hour sa tong kinabuhi. Kilang thankful ta sa Ginoo. Mapasalamaton ta sa Ginoo. Bisan tingali walay sudaan sa tong panimalhay, o kamihit na kayo, kanunay nga tinapa, kanunay nga kwiksaw, kanunay tanan kagagba, nagkamunggay, kanunay galutog utan everyday, kung sumuman kayo, muyon gyapon ka Lord, thank you, nakakaon gihapon mi in spite ing aning sitwasyon. Kabalo pa mo maigsunan once nga ang tao mapasalamaton sa iyang Creator, more blessing ihatag sa Ginoo. Imagine kung maglantaw ang Ginoo nimo din nagkaon ka og kanabitang I remember the time tong wala pa ko na born again nga inigkaon namo maigsunan nga akong papa kay kanunay man sa magkana mag-umaba ato sa mong kaingin, di mananom og kamuting kahoy, mananom og kamuti, mananom og saging, di mananom og kamuting bagon. Then time will come abot yung panahon nga nawadan mig bugas.
Sinahurot ang bugas, unya ang naibugas na bilin, pero dili gid rice, kanang pitong humay? Kanang mais ba? Then, numero 10, pag yun, may sundag ko pagigayo. Gamay raman kanya, daghan-daghan ko may pamilya, imagine na 15 may kabuhok, pagsoon. Then ako ang youngest. So, iniglantaw na ako sa luto, gisaksakan o kamuting kahoy. Nindag ko pagkagutad. Din, tagaan ako sa kumpahat. Paglantan ako sa pahat ako, daghan man kayong kamuting ang ipang saksak ko papa. So ako ipang remove. Balin. Pagkita sa papa. O papa, ganong kwaon man mo na. Apil na nagkaon. Kaya apil na sa atong pamahaw. Lisod ang panahon. Usay makahila ka sa sitwasyon. Pero kung naa kay Ginoo sim kasing-kasing, mapasalamaton ang kasing-kasing. Mas maayo pa nang magkaon ka o kanang kamuting kahoy, saging, kanang magkaon kag sinaksakan o kamuting kahoy ang imong luto, basta naa ang gugma o kalinaw sa Ginoo. Kay magunsa man daghang kayo, letson ng gubot ang pamilya, guwapog sudaan na para kanang kalderitas, nga kanding, nga paborito ra ako ng kanding ra. Nay bula-bula, nay humba. But kung walay Ginoo sa taliwala, useless ang tanan. Ako mga pagdasig din ng kabuntagon, baigsunan mo ni, kinahanglan magpabilin ta sa punuan nga mao si Ginoong Hesus. Ayaw biyay ang Ginoo panahon sa pagsulay. Ayaw bulag sa punuan. Ayaw talik di ang Ginoo panahon sa kasakit sa imong kinabuhi. Panahon sa kasakit sa imong kinabuhi, the more kang budut-dut sa Ginoo. Panahon sa mapakinahanglan sa imong kinabuhi, the more kang budut-dut sa Ginoo. Panahon sa mapaghilak, the more kang budut-dut sa Ginoo. Taliwala nawad-an kag minahal sa kinabuhi, the more kang budut-dut sa Ginoo. Tungod kay nasayod tanan ning kalibutan na, everything ning kalibutan na, lumalabay lang ning tanan. Walay mulungtad. Ang imong kadato, ang imong propesyon, ang imong kagwapa, ang imong kagwapo. Kung daghan kag kwarta sa bangko, inig kamatay, mabilin sa bangko, di nimo madala. Ultimo lawas nimo, mabilin gihapon sa kalibutan, tabunan sa yuta og malata. Way madala nimo. Pero ang pinakanindot mo ni, ang madala nimo, eternal life with God. Bahalag biyaan taning kalibutana, bahalag biyaan ang tanang butang ning kalibutana, bahalag dili nimo maangkon ang imong gitangwa ning kalibutana, basta naa sa Ginoong Hesus, naa kay eternal life uban sa Ginoo. Katubitong nangamatyan, katong ngawala inyong kinabuhi, ay inyong mga minahal sa kinabuhi. Inumdumin nyo ni Megson mo ni, ang kamatayon, dili mo'y katapusan sa tao. Ang kamatayon, dili mo'y solusyon sa problema. Ang kamatayon, dili mao'y kasulbaran sa tanang kagul nining kalibutana. Pero alang natong nga makrisuhanon, ang kamatayon, mao'y sinugdanan pag sinati sa kinabuhing way katapusan uban sa Dios. Amen. Pakpakan natong Ginoo. Kay kung mawala ning kalibutan kung wala kay Ginoo, wala kay Kristo sa imong kinabuhi, na questionable ang kinabuhi. Pero kung kanunay ka nagdugtong sa Ginoo, kanunay ka nag-cultivate sa imong relasyon sa Ginoo, ang imong pagtumi strong diya sa Ginoo, makita nimo nga ang pabor sa Ginoo na kanunay alang sa tumatag kinabuhi. Karong panahon na maigsunan, dili lalim ang sitwasyon. Labi ra rong panahon na nga ako na lang usa, akong pamilya, akong asawa, naguna to sa Negros. So,
First time nga, larga sila. Hilak-hilak ko, tibi-tibi ko. Muistorya kong Pastor Alina, muistorya ko Kuya Rico. Mutibi, biso sana ko bugong mutibi, man jud. Kanang, so mudugo ko sa kulong mutibi, man jud. Labi na, inighigda ni mo, mahinumduman ni mo, imong katabad, imong bata, imong mga kan. Mahinumduman magiging mo. Usay akong bata, Papa, ali na Papa, sunod na namo. Not this time na wait lang. Usahay sa itong mga kamingaw, kung walay Ginoo, mura dili ka kadesisyon sa imong kagalingon o sa imong buhaton. Pero nindot tingnay Ginoo. Kay muhilak man ka, imo din inong Ginoo, Lord, kita igas ang pagbati o gimingaw ko. Pero ikaw akong katagbawan sa kinabuhi. Tinuod na. Kung mingaon ka sa katao, kung mingaon ka sa imong pamilya, nga nalayo nimo, pero sa dihang imong yun ang Ginoo, Lord, ikaw ang tinod nga katagbawan, ikaw ang tinod akong kalipay sa akong kinabuhi. Patingala na lang ka, bubuhat kag mga butang nga malipay ang Ginoo. Pero gabi, sa nangabasa ko, ingko Lord, og mamuwali ko, dayon, ayoko pahilaka, kay basi makinumdum ko sa asawa nga bata. Akong asawa, ikaw ayun ko hilak kay, di ba may nga bulag jud. Doon nalay kuan maigsunan nga kuan ba. Kanang munay ginaingon nga another step na pod sa kinabuhi. Pero sa kabutang lang gid maigsunan maayo ang Ginoo. Kay kun dili pa maayo ang Ginoo, nagunon ako lang katong paglarga ninyo nawag ko lang. May gali kay nakalarga dayon mo. Kay kun wala pa mo nakalarga, maabdan mo GCQ, dili gid mo kagawa sa tong boundary. Hold gid mo tanan. Nang pasalamat ko sa Ginoo ang Ginoo matinudanon. Muna natong tanan ning kamon as a reminder ning kamuntagon, ang puno ang kahoy maila pinagi siyang bunga. Kay kun atong Kristiyanong kinabuhi dili ta kultibado sa pulong sa Ginoo, kun dili ta pundar sa pulong sa Ginoo, gamay ram pagsulay maigsunan, mugib ta. Pero kanunay ta na naa sa punuan nga mao sa Ginoo Hesus, as asanga isip kita mga sanga. Kinahanglan importante nga gataputa diha ni Ginoong Hesus kanunay nga bahalag magkalisod ang panahon, bahalag ang panahon murag gitayo gatong Kristiyanong kinabuhi, pero kanunay tang naa sa punuan mubaro kitang maniligon ning katapusang panahon ug mubunga tag mga mamayong butang sa atong Kristiyanong kinabuhi. Ang makaingon ng mga tao nagpalibot, grabe gid ang tawhana ba, taliwala sa bagyo yang naabot sa kinabuhi, pero nganong mistan magyud, nganong milahutay magyud, tungod kay kabaluta dunatay gilantaw nga destinasyon, mao ang langit. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili man sa contest nga nang kanang paluyahay ta. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni contest kanang maayo ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni contest nga maayo ka mo share sa pulong sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni contest nga padaghanay tag kwarta aron ta makahatag sa church. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili sa contest sa pagpapahay. Dili po ni contest padaghanay sakyanan. Dili po ni contest padaghanay og kanang anak. But ang pagpangalagad sa Ginoo usa ka butang lang sa malahutay ta. Ang pagpangalagad sa Ginoo muni palahutayay. Ang pagpangalagad sa Ginoo kanang mulahutay ka hangtod sa imong padulngan. Nga dili lang inap ka taman ka nagasugod sa imong pagpangalagad sa Ginoo, den tunga dagkong pagsulay mo gipap ka mo back out ka. No. Adayon sonahan. Palahutayay. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluas. Ang mulahutay hangtod sa dapit ngayang padulngan, maangkon yang kuruna, ngayang gitinguha sa kinabuhi. Pag unsa man ang daghan atong daghang ginabuhat, yung kalibutan na, kung panahon na matubang ta sa Ginoo, sunugon ang tanan atong gibuhat, then puro abo. Mas nindot man tong inigsunog sa Ginoo, sa tanan mong gibuhat, ang mugawas mga gold. Kay kung gold ay magsunan pinakanindot. Pero kung nagali ang mugawas puro abo, inigpalid, wala tanan.
Importante sa atong Kristiyanon, as a family, dito sa Happy Church, isip kita mga anak sa Ginoo. Kinahanglan mahimot ang tinggas karong panahon na. Kabalo sa tinggas. Ano bang kung naay kanang mag-treasure bitaw, mulain man ginang tahop, mulain po ng tinggas. Kanang tinggas mao na ang mahimong bugas. Kanang tahop manglupad na siya nga wa na sila'y pulos. Importante nato sa atong Kristiyanong kinabuhi as a Christian, isip kita mga anak sa Ginoo. Matagos na nato gikan sa bata nga tos pinakahamtong ni iglesia, kinahanglan mahimot ang tinggas karong panahon na pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung panahon moabot ang bagyo, then inigpalid, mulupad ka, puting paita. Mas mayong lang mabot ang bagyo, nga inigpalid, magpabiling kang muhagsa diya sa ubos, magpabiling ka, ngano, tinggas ka. Nga taliwala ming hagsa man tuga, pero tinggas ka. Mubarog lang gihapon ka kay tinggas ka. Pero kung tahop, mulupad ka. Biyaan mo ang Ginoo. Biyaan mo sa pastor. Biyaan mo magkaigsunan sibahan. Ngano tahop. Pero kung tinggas ang matagusa, bahala pag unsang bagyo mabot sa iglesia, bahala pag unsang bagyo mabot sa panimalay, bahala pag unsang bagyo mabot sa imong Kristiyanong kinabuhi, mupabilin ka sa iglesia, gumikan kay diri ka gibutang sa Ginoo, aron ka musidlak o musiga, aron mahimo kang panalangin sa matagusa. Let us be faithful at tubangan sa Ginoo. Let us be faithful sa church din tagitanom sa Dios. Ayaw pag una-una, dito ko sa iglesia, pikas, iputin abundansya kay panalangin dito ko. Ayaw. Diri ka gitanom sa Ginoo. Diri po ka panalanginan sa Ginoo. May ginaingon pa nga, diri ka giugbok sa Ginoo. Ang kandila, bito kung magsiga na siya. Nganong gidisenyo man ang kandila? Gumikan ka na sa ugbukanan. Dili ang kandila nga inigbutang niyo pahigdaon mo siya. No. Ang kandila gidisenyo sa nga kanang taas kay yugbok siya. Depende kung asa sabi sa yugbok. Kita usab isip usab sa mga example sa mga kandila. Gibutang ta sa Ginoo, giugbok ta sa Dios diri sa Happy Church. Ug gusto sa Dios nga diri sa busiga ka, isip ikaw anak sa Ginoo. Og diri sa Happy Church ginangyugyugbo ka gitanom ka sa Ginoo aron mo bunga kag daghang mga bunga pinakanindos og pinakatinggas nga mga bunga. Pabilin tang matinudanon. Pabilin nga tong faith sa Ginoo mahimong strong karong panahon na. Kay kung imong pagtuo sa Ginoo dili pundar, yung pulong sa Ginoo dili gali rooted, dili wala na gamot, naras babaw, gamay rang hulga sa kalibutan karon, gamay rang labi na karon kung mulantaw ka sa Facebook, daghan kayong mga fake news, makita nimo. So magbutang sa mga kasing-kasing, pag una-huna na ka nga, doon ay nagaingon nga, ang mga taong pambaksinan dili mo duol at tong wala na baksini kay makatakod. Nakakomentaryo gid in taon ko maigsunan sa komentaryo mo ni. Kung ang tao gibaksinan o ginjikan ka, kung makatakod pa ang baksin, magibutang nimo, labaw ng unang matakdan ang mga frontliners, mga doktor, mga nurse, nagtuplok nimo. Kay sila kanunay gatubang sa mga tao nga ipainjikan. Akong giingnan nga usa na lang kabutang atong himuon. Di na lang ta magkomentaryo, usa kabutang atong himuon, muampo ta. Nga matag usa nga gibaksinan, protektahan sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Katungwa na baksinan, protektahan pud sa Ginoo iyang kinabuhi. Ngano? Dili ta mo'y nagdala sa kinabuhi, kundi ang Ginoo mo'y timoner, ang Ginoo mo'y tagpadagan sa tong kinabuhi. Kaya sa tama na tong kinabuhi, kabalo ang Ginoo, iya tang ipreserbar, iya tang tabunan sa miling nga dugo. Ayaw mo kabalaka, kung katungwa na baksina, ayaw mo kabalaka. Katong nabaksinan, ayaw mo kabalaka, di mo makatakod. Ang makatakod ka ng hilabtanon. Diba? Ang makatakod ka ng puro pang hilabot.
nalikaya na to ng mga tao manghilabtanon, kay makatakod na sila. Pero kung kanunay tang ampo sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo makatakod, ug sa makatakod ang presensya sa Ginoo, mubarog kang maniligon ni katapusang panahon. Nga bahala pag kinaunsa, mubarog kang maniligon. Ay namuguna-huna ang mga fake news sa mga Facebook. Huna-huna ang love letter sa Ginoo mo ang Biblia. Alabasa, diya ka mubarog in spite sa daghang panghitabo. Maila ang kahoy pinaagi sa bunga niini.